dames en here, ek wil net sê, ek sien nog 'n paar mense staan, terwyl hier voorlangs is daar nog 'n plek of 3. Baie welkom om te kom indruk. As jy sal help, asseblief steek maar net die hand op, as daar plek langs jou oop is. Ons wil nie graag hê mense moet onnodig staan nie. So daar van agteraf, julle is baie welkom. Hier is plek, hoor, jy hoef regtig nie te staan nie. Dames en here, terwyl ons wag, net 'n paar orderreëlings. Daar is mobiele toilette daar. Ons vra dat ons die Janssens se privaatheid en hulle eiendom respekteer. So as jy 'n behoefte het, jy kan daar gaan, asseblief, baie dankie. En dan is ons nou op die punt waar ons na 'n lied gaan luister, terwyl Tian, Pieter, Gavin, Chris, Johan en Dennis vir ons die kus gaan inbring. Ek vra mooi dat wanneer hulle hier kom, dat ons as eerbetoon net opstaan en dan weer saam met hulle gaan sit. Baie dankie. Ek het vergeet, ek moes gevra het, asseblief, maak seker die selfoon is af, ten minste op silent.
Op die dag van 19 Mei 1972 is die lewensboek van Zirk geopen. Daarin is al sy seisoene opgeskryf. Op 8 Oktober 2021 is sy laaste hoofstuk van sy finale seisoen voltooi. Deur sy hemelse Vader se besluit is sy gees terug na God, die gewer daarvan, en sy liggaam terug na die aarde, soos dit moet wees. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Kom ons bid saam. Here, Jesus, nadat u op aarde was, het u belofte nagekom, wat u vroeër gemaak het, en wat ons lees in Johannes 14, waar u gesê het, ek los julle nie as wese agter nie. Ek gaan na my Vader, en ek gaan my Vader vra om die Heilige Gees te stuur. Maar Here, die woord wat u daar gebruik is, ek sal my Vader vra om die trooster te stuur. Here, ons het u in hierdie uur nodig as trooster. Ons het u nodig as die een wat kom om ons te kom troos en ons te verseker, alles sal oukei wees. Here, ons verklaar dat ons afhanklik is van u, en Here, ons is ook versigtig om vir u al die lof en al die eer en al die dank te gee vir Zirk se lewe. Dankie Here vir die invloed wat hy gehad het. Dankie vir sy vriendskap, dankie vir sy pa wees, sy man wees. Here, baie dankie dat ons ook in hierdie tyd kan weet, u is met ons, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag ek namens myself, my gesin, die koffiedrinkbende, net werklik ons simpatie betuig. Ek dink aan Zerk as 'n ou met 'n sterk gees en 'n sagte hart. Hy was 'n eyster, hy was nie 'n sagte ouetjie nie, maar hy het 'n sagte kant gehad. En ek dink hy is hier omdat hy hom ook so leer ken het. Strong spirit, soft heart. My friend Zerk. Karen, jy is nie die enigste een wat hom op 'n dansbaan ontmoet het nie. Ek het vir Zirk op die dansbaan ontmoet. Want hy is daai soort pa, wat toe daar gedans moet word deur die paas, omdat die dogters, nee Sandra, omdat die dogters akrobaat doen, het die paas maar besluit, ons sal dit nou maar doen. En so het gebeur dat die eerste keer wat ek ooit met Zirk te doen gehad het, moes ek op sy skouers staan. En dit was simbolies. Weet jy hoeveel keer het ek op Zirk se skouers gestaan daarna? Hoeveel keer het hy my raad gegee, hoeveel keer kon ek net met hom 'n gesprek hê en hoor wat hy sê. Louis, ek het op jou ook gestaan, maar dit was omdat jy by Zirk ingehaak was. En ons het elkeen met ons uniek fisiek, het ons wonderlike papadans gedoen, elke jaar. En ja, dit was Zirk wat die OBS gebring het, om ons senuwees so 'n bietjie te kalmeer. So ja, Karen, ek weet, jy en hy het op die dansbaan ontmoet. Ek het die blink in jou oë gesien toe jy my het vertel daarvan. Hy moes weet, wie is hierdie mooi lang meisie? En hy het 'n maand gevat voor hy die eerste keer gesoen het. Maar hy het nie opgehou nie. Ja, ou Zirk. Ek kon van die begin af op hom staat maak. En na die dansry het ons begin met 'n hy moes sy kinders gaan aflaai daar by die skool by Boerefort, en ons het ons kinders gaan aflaai by Hoërskool Wonderboom, en daar het 'n nuwe koffiewinkel daar naby ontstaan. En so het dit gebeur dat ons mekaar baie raak geloop het vir koffie. En tipies Zirk. Hy dring op aan om vir alles te betaal.
En dan help hy die ou met die koffiewinkel ook deur eintlik net nie klein geld te vat nie. Ek eer my vriend. Sterk gees. Taaf, wanneer dit kom by wat reg is. Taaf, wanneer dit kom by sy gesin. Jy kan nie dink jy gaan van sy gesin praat in die negatief, en hy gaan nie optree nie. Maar taaf ook omdat hy nie bang was om die regte besluite te neem nie. Maar 'n sagte hart, wanneer daar simpatie nodig is, wanneer daar begrip nodig is, dan is hy daar. Jesus was so. Jesus was net so. Toe dit gegaan het oor sy vader, toe jaag hy die ouens wat sy vader se huis misbruik het. Toe keer hy tafels om en hy jaag hulle weg. Maar hy is ook sag. Want toe 'n vrou wat eintlik 'n hoer was, wat volgens die destydse wet verdien het om doodgegooi te word, toe sy simpatie nodig het, toe sê hy vir haar, gaan verder, sondig nie meer. En Zirk het iets van dit in hom gehad. Sterk gees, sagte hart. Ek wil graag met u 'n stuk deel uit Johannes 9 vers 1 tot 3. En toe hy, dus Jesus, verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie. Maar die werke van God moet in hom openbaar word. In life, we always want to blame someone or something when things go wrong. It's human nature. Those people who were the closest to Jesus while he was on earth, his disciples, they see a blind man, and immediately the first question, whose fault? Want dit moet mos nou iemand se skuld wees. Was dit sy ouers se skuld? Was dit sy skuld? Wat het hy gedoen? En dan Jesus se antwoord wat sê, my Vader sal deur hom verheerlik word. Die disippels wil weet wie se skuld. As ons daar die hele stuk gaan lees in Johannes 9, dan lees ons daar's bure. The neighbors, they start to gossip and say, but this is the blind guy. Healed on a Sabbath. How dare they? And they run to the Pharisees and go tell on Jesus. This oak on the Sabbath. The Pharisees are upset. How dare he? How dare he on the Sabbath? This man cannot be from God. He doesn't bother about the law, and now he healed this man. The Jews, they call his parents. They say, hey, what happened here? It can't be. And then the Pharisees call the parents. And then the parents are scared to speak on behalf of their son. And they say, no, wait, he's grown up. Let him talk for himself. Kan iemand nie net bly wees dat hierdie ou blind was en nou kan sien nie? Maar vanuit wet, vanuit vrees, is almal besig om eintlik te blame shift. Maar dan, in vers 29, terwyl die fariseërs hierdie blinde man 'n harde tyd gee, sê hy, of hierdie Jesus wat my nou gesond gemaak het, 'n sondaar is, ek weet nie. Wat ek weet, hy sê, een ding weet ek. This one thing I'm very sure of. I was blind, but now I see. En ek dink, my vriend Zerk het 'n blindekol oomblik beleef, soos ons almal al het. En mag ek vra dat ons dan nou nie, soos die bure en die Jode
en die fariseërs en selfs sy ouers vra, wie se skuld is dit? Hoekom het dit gebeur? Hoe durf? Kom ons aanvaar Jesus se woorde wat sê, hierdeur sal my Vader verheerlik word. Karmia, my dogter, sy was nog baie klein, toe sy eendag my gesig so in haar hande gevat, gesê, papa, jy's baie slim, maar jy weet nie alles nie. Ek weet nie. Ek wil soos hierdie blinde ou sê, ek weet nie. Julle vra my vas, ek weet nie. Wat ek weet, is dat die Here, die Almagtige, die Skepper God, die bron van alles, ook hierdie sal gebruik tot sy eer en verheerliking. Tyd sal leer, die ewigheid sal getuig van hoe hierdie stuk saad wat in die grond geval het, weer 'n boom word en vrug dra. Daar's 'n mooi stuk in Esegiel 17 hier teen die einde wat praat van 'n boom wat geval het. En dan kom die arend as die beeld van God. En hy kom breek hierdie laaste groeipunt van hierdie boompie af. En hy vlieg met hom na Sionsberg toe. Die plek van verheerliking waar die tempel gebou is. En hy vat hierdie laaste stukkie en hy gaan plant hom daar. En die Bybel sê baie mooi. En daar het 'n boom opgekom. En die voëls van oral, wat simbolies is van almal, baie, het in hierdie boom se skaduwee kom rus vind. En ek wil vandag vir u verseker dat hierdeur sal my Vader, die Vader van ons Here Jesus Christus, verheerlik word. Ek weet nie hoe nie, maar ek vertrou God. En ons sal getuig van die vrug van hierdie saad wat vandag in die grond geval het. En dan 'n baie mooi ding. Deel van hierdie storie is dat nadat Jesus sien hierdie man is blind, spoeg hy op die grond, hy maak klei en hy smeer dit in sy oë en dan besonders, hy stuur hom na die bad van Siloam. The bath of Siloam, the fountain that feeds that bath was dug in the time of David. It's the best water in the whole of Jerusalem. En wanneer jy na die tempelmount toe gaan, wanneer jy gaan na die plek waar jy aan God offer en hom gaan verheerlik, dan het jy deur die bad van Siloam gekom om jou voete te was, sodat dit skoon is wanneer jy voor God verskyn. En hierdie bad van Siloam, die trooswater, het gemaak dat ons ook vandag deur hierdie bad heen, hierdie man moes sy oë gaan was by hierdie bad. Daar het hy troos gekry, want sy oë het oopgegaan. En net so kan ons vandag daardeur beweeg na die plek van troos, na die plek van sien, en kan God verheerlik word. Mag die Here ons troos, mag jy vandag iets ervaar van sy wonderlike genade, sy goedheid. Op die oomblik is dinge nie lekker nie. Ek het vanoggend nogal gehuil, so ek is bly ek het vanoggend gehuil, want nou is ek al right, jy weet, mense gaan ons so deur. En ek sal weer huil, en ons gaan almal weer huil. En dis okay. Maar deur die bloed van Jesus Christus is daar vir ons 'n deurgang na die heerlikheid van God. Net soos hierdie blinde na die bad van Siloam toe gegaan het om sy blindheid weg te was. Net so het Zirk die Here geken en het die Here sy blindheid, sy sonde, sy fout weggewas. En as hy deur die bad van Siloam, deur sy plek van troos, is hy by 'n plek van ewige rus, in ewige heerlikheid, waar God in alle ewigheid verheerlik word. Dit help my om so daaraan te dink. En dis wat God se woord sê. Amen. Kom ons bid. Here, dankie
dankie dat daar vir ons troos is. Dankie dat daar vir ons ruimte is. Here, ons gaan nie vandag maak asof Zirk hierdie volmaakte ou was nie. Hy was great. Hy was 'n ware pa, 'n ware vriend, 'n ware man, 'n leier, 'n entrepreneur, 'n vreeslose leeu. Maar dankie Here dat sy redding en sy verlossing en sy ewigheid by U lê. En dat U ook sy blindheid afgewas het. En dat hy in ewige heerlikheid saam met U is. Waar ons ook eendag weer saam met hom sal wees. Here, ons verklaar vandag dat so hartseer soos wat hierdie is, hierdie saad sal 'n boom word waarin baie skaduwee vind tot U eer en U verheerliking. Amen. Ek gaan nou vra dat Nandi, is dit Nandi, sy vorentoe kom? Didn't know today would be your last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles seem so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day that I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why.
just jealous of the angels around the throne tonight. Ek gaan vir Tiaan vra om iets te kom sê. Good morning, goeiemorgen. I'll be switching between English and Afrikaans, as I also want to welcome all the CJ staff and also Zerk's colleagues and clients from America and from Howie. I know all of you have become Zerk's friends as well, so yeah, let's go. Eerstens wil ek net vir Karen, klein Zerk, Zandra, Oma Griet, Opa Potta, Marilies, vir julle almal ons innige meegevoel. Ons harte is saam met julle seer. Zirk se familie, Karen se familie asseblief, ons harte is saam met julle seer. Maar so wil ons ook vandag deel in die herinneringe van Zirk, want hy was net special vir ons almal. Karen, toe jy my gevra het om 'n paar woorde te sê, het my hart in my skoene gesak. Want dit is nie maklik om hier voor te staan nie, glo my. Maar dit is 'n groot eer om vandag hulde te bring aan Zirk, want hy was regtig 'n goeie vriend vir my. I didn't know where to start, and the question came to me, how did you know Zirk? For all the CJ staff here today, he was our CEO, our big boss, captain of the ship, big inspiration for all of us. For Karen, he will always be her husband, but also be her everything. Hy was jou alles, hy is haar alles. Vir die kinders, vir Sandra en Zirk, was Zirk 'n papa, maar ook hulle superhero. Ek weet uit ure se gesprekke wat ons gehad het in my kantoor, hy was, en julle was sy alles ook, en hy was baie lief vir julle. Zirk was 'n voorbeeld vir elke man hierso, van hoe 'n man sy gesin moet lei, oppas en lief hê. For each of us, he was somebody else. My brother, my husband, my dad, my son, a colleague. But he also was known as Mufasa, King of the Lion. But that is a tribute for another day. I want to tell you about what he was for me. He was my Bob. That is 'n afkorting vir Band of Brothers. Somebody that shared your personal ups and downs with. So you can open up and share your biggest heartaches also. Hy was een van die persone vir wie ek dieper dinge van die lewe kon deel. Vir die grootste krisis in my lewe was hy daar. En sy woorde was altyd, moenie worry nie, ons sal 'n plan maak. En dan weet julle, 'n dag of twee daarna, dan het hy die plan gemaak. Dan kom hy terug met die plan. Nou, we were colleagues from Siemens days, 25 years ago, where he was a PM, where he was my PM, and we worked together. But the roles changed, and later on I worked for him. Good times. Most of all, Zirk was my best friend. Hy was my beste vriend. 'n Vriend met 'n hart van goud. Wat altyd omgegee het vir mense. Mense het altyd eerste gekom. 'n Vriend wat my bygestaan het, deur dik en dun. 'n Vriend wat saam met my gelag het, en ons het goeie tye saam gehad. 'n Vriend wat saam met my tree vir tree geloop het, toe ek 'n buffel gejag het. Hy het altyd geluister na my stupid idees, en dan het hy gesê, kom, ons droom groot. As jou drome nie groot genoeg is nie, dan is dit, of as jy nie bang is vir jou eie drome nie, dan is die drome nie groot genoeg nie. Sy motto in life, his motto in life, was fearless, vreesloos. En ek kan vandag aan hom dink, en ek wil graag Psalm 23 vir julle lees. En luister hoe dit sou klink as Dawid vandag die Psalm geskryf het vir Zirk.
Psalm 23. Die Here is Zirk se herder. Daar is niks wat hom ontbreek nie. Hy laat hom lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy vir Zirk. Hy gee vir hom nuwe krag. Hy lei hom op die pad van geregtigheid, tot eer van sy naam. Wanneer Zirk loop in 'n baie donker kloof, sal hy nie bang wees nie, want U is naby hom. U stok en U staf beskerm en ondersteun hom. U berei vir Zirk 'n feesmaal voor die oë van sy vyande. U verwelkom hom as 'n eregas, deur sy kop te salf met olie. Sy beker loop oor. Wanneer U goedheid en trou waarlik, U goedheid en trou vergesel Zirk al die dae van sy lewe, en Zirk sal bly in die huis van die Here solank as wat hy lewe. En daarom kon Zirk vreesloos lewe, want ons het geweet hy het die ewige lewe en hy weet waar sy krag vandaan gekom het. Zirk, ons gaan jou baie mis. Jy is 'n legende. Zirk, we will always truly miss you. You will always be truly missed. You are a legend. Thank you. Dankie Tiaan. Ek is nou nie seker van die uitspraak, is dit Delani? Terwyl sy op pad is, ek kan getuig, I can witness and attest to the fact that in my time of stress and worry, I had a specific chat with Zirk, and he said, we're going to sort this out. And I had some ideas and I bounced it on him and he said, you do that. And he was the first one to support me with my new plan. And I honor God for the fact that today, many deaf, the people that I minister to, have jobs. They had training that Zirk facilitated, that was sponsored. Some of it, I believe, out of his own pocket. And they have jobs. They are contributing. They have been enabled because Zirk was there. I honor my friend. Thank you, sir. Good morning, everyone. Greetings to the family and everyone in presence. My sincere condolences to Karen, Zerki, and Zandra. To CJA family as well as Babatle family. When I look at you, Mrs. Janssen, I remember his smile. Thank you very much. I hope it gives me courage to say what I wrote here. Never have I imagined that one day I will be standing here paying tribute to Mr. Janssen. My name is Delani. I joined CJA Telecommunications in 2010, reporting to Mr. Chilume, the late Mr. Chilume. In January 2011, he passed away. That's when I started working closely with Mr. Janssen and Mr. Dedricks. Throughout the years that I've known Mr. Janssen, he's shown us respect, compassion, wisdom, kindness, and dedication. Thank you, Mr. Janssen, for not allowing water into our ship. You've been a great captain indeed. When I joined CJA, we were less than 40 people. And today, hundreds of us are able to provide for our families due to the sacrifice and dedication that he put through CJA. Mr. Janssen, you were never hesitant in sharing your wisdom. You always allowed us to operate with freedom. You've never been reluctant in giving us authority. You've never let us make mistakes. You've let us make mistakes, even if they are costly. You've believed in us, even when we were in doubt. Thank you for being our Mufasa. Mr. Janssen was a go-to guy whenever you had a problem. It doesn't matter whether is it in business, in your personal life, he was there to help you. Whenever you wanted to help someone else under the name of CJA,
he would never say no. He was always there and ready to assist whenever. You'll send him an SMS, he'll definitely come back to you and say, Madam, we can do it. His past and present employees will agree with me that Ubabu Janssen, Beguyinja game. He was the solutionist, Begu Kapadia, Mr. Fearless, Mr. Go Big or Go Home. He often said, if your dreams doesn't scare you, then they're not big enough. Thank you for being our CEO. To you, being CEO was just a title, but to many of us, you were more than that. You were a father, you were a grandfather, a partner, a business partner, you were a friend. Mr. Janssen, we think about you always. We talk about you still. We hold you close to our hearts, and there you will remain to walk and guide us through our lives till we meet again. Thank you for all the good that you've done. Thank you to the family for allowing him to be with us. Thank you. So much. Okay, ek gaan nou vir Pieter vra om vorentoe te kom. Karen, Zirk was nie altyd eerlik nie. Daar was tye wat ons om gevra het om vir ons raad te gee of ons eintlik goed by hom wou koop met batterye en goeders en arme Gerrit sit daar agter. En ons wou net graag, hy sou die goed koop. As dit nie by Zirk is nie, by iemand anders. En dan sê Zirk, is reg, ek sal vir die rekening, hy het dit nooit gedoen nie. Ek aanvaar dat Gerrit vrygeskel is. Maar dit was Zirk se styl, nee, hy het nie, tussen vriende was hy net maklik en hy het jou nooit minderwaardig laat voel nie. Gaan groot of aan huis toe. Go big or go home. Fearless, we will be fearless. CJ will be fearless. Moenie jou probleme myne maak nie. Don't make your problems mine. My all-time favorite. Jammer om van jou kak te hoor. Sorry to hear about your SHIT, eh? Karen asked me just to speak to you guys about what did he mean to the people at the office. These are common phrases that stands out when I think of Zerk and describes his character to me. A true legend. The impact he had on all of us, not only CJA, was immense. He did not do things in half measures. Once committed to a project, whether it was related to work, community, or his personal life, he truly lived his motto of being fearless, and by no means I mean reckless, but courageous, and believing fully in himself, and the support of those around him that had the same values and business principles. I often heard him say, or I've heard people say, I must do that. I don't want to let Zerk down. By saying, don't make your problems mine, om jammer van julle te hoor, was his way of giving a mandate to those people that they can lead themselves and make their own mistakes, and along the way, they can learn from these mistakes. He was happy. He would pick themselves up and move forward. He would be satisfied. This also links very closely to what I think was his personal favorite. Go big or go home. A slogan that anyone visiting Babatli Game Farm will attest to. That is how he approached many business opportunities. He'd often say, let's just do it. We'll figure out the challenges along the way, and we'll always make a plan. Having engaged with many people on what Zerk meant to them, it's evident that whether you knew Zerk for many years or only for a short time, a couple of months, he had a deep, meaningful and positive impact on all that will be embedded in our lives forever. At the office, Zerk preferred engaging with staff rather than be secluded in his office. His door, however, was always open for discussing whatever was on your mind.
He often started his day by visiting the finance office, or when he wanted to keep a low profile, he'd hide out in the fleet department. Mariette would say, Zirk did not expect anybody to find him there. Or he'd take time just walking around the building. Irrespective of what your position is in the company, he would engage with you. And if you're standing around, not productive, you walk past and you're bound to hear a comment like, het julle nie werk om te doen nie, of word julle betaal om niks te doen. But then, as you walked past and walked on, you see that little glimpse in his smile. He had a way to discipline. Only he could. Now, I never saw Zerk upset or disappointed, only a few times, but never losing control. He always kept his cool. There was an incident where he had to discipline somebody in the boardroom. The sliding door was closed, the blinds were closed, but that's a story for another day. So whenever I sat in the boardroom with him and he closed the door and shut the blinds, I got this warm, uneasy feeling below. Then he just bring out a sandwich or something to drink, and we just chat about the important things in life, like family. However, when Zirk attended the operations meeting, like Griselda would say, die gord is gaar. Trouble is about to start. And he referred to us as his troops. Troepe, wat ek julle ding vertel. He reminded us of when he managed a project many moons ago, in his younger days, and he recapped, if you know where your people are and what they are doing, you are in control. Frans, take note. Zerk inspired us on a daily basis, and I mean on a daily basis. In the early hours of the morning, he'd post on the WhatsApp group pictures of inspiration, just like you see on the screen over there. He wanted us all at CJA to excel, and he often said, and you've heard this now a couple of times, as jou drome nie bang maak nie, is dit nie groot genoeg nie. For those who don't understand Afrikaans, if your dreams don't scare you, they're not big enough. Zerk had a passion for the outdoors, an adventure, and a love for the wild. It's so appropriate that he was fondly known as Mufasa from the movie The Lion King. There's a quote in the Disney movie that kind of sums up how Zerk approached engaging with people and CJA family. And that quote is, while others search for what they can take, a true king searches for what he can give. And trust me, Zerk gave to all so many. A lot of Zerk's quotes of inspiration he posted on almost a daily basis had reference to the lion. As you can see, Mufasa. And it's only befitting that I end my tribute with Zerk to a comparison of a lion's life. A lion has no owner. He is his only master. The lion lives like a warrior, as long as he's one of his principles and lives protecting his pride, his family. The lion cannot be ruined because he is the king of his own domain. He does what comes from his heart. The lion is not troubled under any circumstances. He does not necessarily fight, but he roars, and just by listening to his roar, many people run away. The lion chases his prey like dreams. He fights for it and decides his own destiny. The lion has passion in his eyes, confidence in his roar, and courage to live a life on his principles. The lion does not bow his head, does not give up. He fights with passion in his eyes and blows in his arms and becomes the king. In the CJA domain, he was our king. He was our Mufasa. Forever rest in peace. Thank you, Pieter. Ons gaan nou kyk na 'n CJA video.
on the planet, and blinking step into the sun. There's more to be seen than can never be seen, more to do than can never be done. Some say eat or be eaten, some say live and let live, but all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. It's the wheel of fortune. If we lead by faith, it's the band of hope. To find our place. To the stars, and somehow we sail through our trouble. Some have to live with the scars. There's one to take in, one to find that can never be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps grabbing some more of the endless round in the circle of life. Is the wheel of fortune. If we lead by faith, is the band of hope. Find our place on the path of Annelies gaan gou vir ons 'n liedjie kom sing. Waar is sy? Zanai, nee.
Ek se sondaar, ek weet. Ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek. En my gewete is gebrand. Maar ek het te veel keer gekies teen rede en verstand. Maar ek is uit oorlee, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sal kom. Dalk is ek nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nee die Here weet. Nee die Here weet. Ek sien waar ek behoort, 'n ewigheid van hoop en wie hy is. So hou die hemel op vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sal kom. Dalk is ek nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nee die Here weet. Nee die Here weet. Eendag as die tyd vir my sal kom. Dalk is ek nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nee die Here weet. Nee die Here weet. Ek gaan vir Heinrich vra om 'n woord met ons te kom deel. Ja, jy weet, ek het nou nie al die speeches voorberei nie. In die week toe Zirk Junior my gebel en vir my gevra, ek gaan 'n bietjie emosioneel raak. Hy het vir my gevra, oom, sal jy iets sê vandag? En ek het vir hom gesê, enige tyd, Zirk. Enige tyd. As ek terugkyk na al die tyd wat ek Zirk leer ken het, dis nou 'n paar jaar. Ons het eendag, so in 2017 het ons eendag gesels en ons het gepraat oor kursusse wat ons kan aanbied. En ek en Zirk het ons koppe laat gaan en ek het vir hom gesê, dit was 'n lang naweek, ek het vir hom gesê, weet jy,
ek het dalk 'n koneksie wat ons kan dit daarop neerbring, dat ons iets kan doen. En ons het toe 'n projek bymekaar gesit, so Zirk is, en soos jy hier gehoor het, as Zirk sê, as jou drome nie groot genoeg is nie, dan droom jy nie groot genoeg nie. As jy nie bang is daarvoor nie, droom jy nie groot genoeg nie. En wat gebeur het, ons het toe 'n wildlife course met A&M Texas Universiteit bymekaar gesit. En staan bekend as Sebete. En dit was Zirk se babatjie gewees. Hy het hom gehardloop. Hy het hom van die begin af. Die laaste 2 jaar het COVID ons maar seer gemaak en ons het nie studente ingekry nie. Maar ek kan onthou staaltjies uit 2018 uit in die laaste kursusse. Ek het nou die dag op social media gesien. Toe staan, dit was ek Zerk gewees, ek gewees, Ostrich, ons het hom volstrys genoem, en dan Stefan het daar gestaan op een plek, terwyl die studente in die veeartse bymekaar is, toe het ons 'n mooi Afrikaans, 'n drolspoeg kompetisie gehou. Ek sal dit nooit vergeet. Ons het daar in die grond rondgegrou, en Stefan soos hy is, het hy vir ons die grootste gegee, en hy het die kleinste gevat. En Zirk het 'n kameelperd gekry. Hy het hom gespoeg. Maar dis die tipe persoon wat hy was. Hy was altyd daar vir ons. En ek praat namens die gemeenskap. I'm talking the community where we are staying. You know, we are not a big community, farmer community, but we were close together. And I remember the first time that we had, like we call in Afrikaans, a party. It was at Babatle 1 year. And that's where we opened the Babatle Theatre. I could remember Jackie Lou was there. We had a wonderful time. I bet on a bottle of wine. Zerk bet against me. I bet against him. On the time, we were a few guys that's betting, and I paid a lot for that bottle, and it's still on my shelf. I can't drink it. But that's the guy that he was. And I'm thinking today, if I'm thinking back, but you know what I told you? You got big feet to stand in. But I know you can do it. Karen, I want to tell you, and I think I'm talking from the Sharinga, Sebete group, the wildlife courses. If I may talk about the vets in the US, the professors that's there, I see all that they've written, and they're going to miss him as much as we do. I will forget him totally if I said, if he steps into the farm and I see him, he said, "Hoe gaan het, bierman?" I'm going to miss that. I'm going to miss that. Every farmer around there knows Zirk. And he was the one that had kept the community together, open his doors. If you want to have a function, my doors is open. Come, do what you want. And that was the biggest thing. You know, most of the people that already speak to me, I take some words out of my mouth that I want to talk. I was walking around on the farm the last week, and everything went through my mind. What happened and all those things. We can't ask questions. We can't ask questions. But the memories will be still there. The memories will be still there. And I can quote one professor out of the US, Jim Durr, I will quote him and said, he lost a good friend. He will miss Zirk running after wild animals in Africa. And we will miss him. But we will keep up the good memories with him. Before I'm going, I just want something. I'm going to put something to you. Hierdie is 'n gedig wat geskryf is deur Andre Tilbert Tooi. Hy kom uit 'n bundel uit.
wat sê, die 7de, hy sê, dit is donker vannag, rustig sit ons by die vuur en wag, vir die groot ster om te kom, wat die lig bring vir hom. Starend teen die vlammemuur, sit ons na die skouspel en tuur. Ons pyns oor die nou die hede, met die terugflits na die verlede. Ons lewe speel af in ons geestesoog. Alles gaan verby op die verhoog. Ons wonder oor die pad alreeds gestap. Bespiegeling. Hurkend vra ons aan die Vader tyd, om aan te dui die einde van ons stryd. Beheersend wag ons by die troon, vir sy plek in die grote kroon. Ek het gesê vir sy plek in die grote kroon. Dis waar Zerk is vandag. Hy sit in die grote kroon. Ek sê vir jy dankie. Kan ek dan vir Dou vra om gou iets te kom sê? Môre almal, doe my lang. Ke tla traisha ho bolela sepedi ganyane. So ge motho kwa morao wa sega ke tla lebeta wa le tseba. Le khwa wa lena o be ona le pilo e kgolo. Ek het geweet dit gaan ek het geweet dit gaan moeilik wees. Ek praat vir Louis, vir Andy, vir Erik en waar is hy nie. Ek praat namens julle ook, so julle moet my bystaan. Ek het iets geskryf en ek gaan dit lees. Een van die mooiste en sterkste hardekoopbome is in 'n oogwind uit ons middag geruk. Zerk was een van die beste mense wat ek geken het, maar ook een van die heel besigstes. Hardekool is eintlik 'n rustige boom. Nou dat ek daaraan dink, sou Zerk waarskynlik eerder die groot willeveiboom gewees het, soos die een daar by Babatli in die kamp. Altyd aan die gang, altyd 'n plan vir iemand wat sukkel en altyd idees om te help. Daai willevei in die kamp is altyd besig. Daar's tiptolle, muisvoëls, kuifkophoutkappers, papegaaieduwe en 'n klomp ander voëls wat altyd kwetter tussen die takke en in die blare. Die boomekering skarring in die dag en die naggapies in die nag. Maar die boom voorsien ook altyd skaduwee, dra altyd 'n oormaat vrugte en gee beskutting vir alles wat leef en beef in daardie omgewing. Dit gaan moeilik wees om die hardekool en die willevei te skei met Zirk. Want sy karakter en persoonlikheid was baie meer as albei saam. Julle het dit die hele oggend gehoor, niks was ooit vir hom te veel moeite nie. En sy hart was groter as die Land Cruiser wat hy so lief voor was. In die paar jare wat ek hom geken het, was ek bevoorreg om sy ware karakter beleef en sy ongelooflike groot hart en vrygewigheid te sien en eerstehands te ervaar. Sy familie was alles vir hom. En hy sou sy lewe met 'n smile vir elkeen van hulle neergelê het.
altyd 'n toonbeeld van 'n baie ordentlike en liefdevolle man, wat sy vrou Karen op sy hande gedra het. Ons sou laas jaar 18 April hulle 25ste huweliksherdenking gevier het op die plaas, 'n naweek waarna ek baie uitgesien het. So dit was, nou die dag is die groepie van die WhatsApp afgehaal, jy weet, ek dink ek was die laaste wat afgeklim het, omdat ek dit net nie doen nie, jy weet, maar dit was die great verhouding met sy ma en pa. Het was my altyd mooi, sy suster, CJ hulle, in Libatu Baplasse, uli ratlek amatla, lekwalela. Nou troos hy my. Jy gaan nie meer pitte wees nie, jy gaan nou moet groot goens wees, man. Sy bynaam was nie verniet, Mufasa nie. Die beeld van 'n groot, trotse en 4 leeuwmannetjie kom dadelik by my op. Daar hang 'n skildery in ons huis, in die sitkamer, wat presies so leeu wat ek baie goed geken het in die Chokwan omgewing in die wildtuin. Ek het 'n paar interessante onderonsies met daai leeu deurgemaak, veral op my motorfiets. Maar lank na die tyd het ek besef dat die leeu waarskynlik eerder 'n baie goeie sin vir humor gehad het en eintlik seker maar net altyd vir my gelag het. Dit was verskriklik ironies dat die leeu ook sy lewe aan die krag en wapens van 'n buffel verloor het. Ek en nou Erik het ook gesels, weet nie eens waar sit die bogger nie. Hy het dieselfde gevoel as ek, jy weet, ons het vrede gemaak, alhoewel dit vir my nog half onwerklik is om te verstaan en te glo wat gebeur het. Want net soos hy is ons chom, ons wil van kwaad raak, hy het die bos geken en niemand kan tyd terugdraai nie, jy weet, dit is verby en ons moet aangaan. Sy kenmerkende bril het verdwyn uit die bosveld wat eens sy koninkryk was en niks kan dit verander nie. In my geestesoog sien ek die groot hardekool wat selfs bly staan vir duisende jare nadat dit dood is en oral nog pryk op pragtige sonsondergange. Gister het ek buffels gepyl op 'n plaas en dit was baie ironies. Ek het dit vir my chomme gestuur en vir die mannetjie ook gestuur. Maar een van die buffelbulle wat ons gepyl het gaan lê, sommer in die middel van nêrens. En toe ons naby hom kom, toe staan hy op, wat nie baie gebeur met die medisyne wat ons gebruik het. En hy stap so 15 tree en hy gaan lê aan die voet van 'n klein hardekoolboom. Hy daar gaan lê. En ek het die foto vir Pitte gestuur, asof jy weet, baie van ons sien tekens, jy weet, sien 'n wolk wat lyk na iets maar hierdie was vir my teken. Die buffel het aan die voet van die klein hardekoolboom gaan lê, asof hy sê die man gaan aangaan, jy weet, hy gaan groot word, hy gaan groter as sy pa word. En dit is wat ek dink die vrede wat dit in my hart gee om te sê net so het ons groot vriend se son gesak, maar in ons harte en gedagtes sal hy altyd daar wees. Ons hoef net na Pitte en Zandere te kyk. Die rulle is hy nog altyd by ons en gaan ons altyd weet van Zirk. En ons sal altyd herinner word aan wie en wat hy was. En so hartseer, soos wat ons almal is en hoe stikkend ons ook al is op die oomblik, moet ons almal trots en sterk kan opkyk na wie hy was en waarvoor hy gestreef het. Sy 2 kinders sal sy goeie werk voorsit, voordra en uitleef, daar het ek geen twyfel nie. En ons as sy vriende sal seker maak dat sy projekte van hulpverlening aan weeshuise, maak bietjie daai, ja, ons sal seker maak dat sy projekte van hulpverlening in weeshuise, dowes en armes aangaan en sy legacy self groter maak. Jy weet, as ek julle die klein goedjies vertel, daai man, hy het my laptops gegee om in die skole in Mosambiek te gee. Dan sê hy vir my nie, hy het dit verniet gekry, dan moet ek na die tyd hy het dit gaan koop, jy weet, daai ou sal seker ook hier wees, hy sal weet, Zerk het
van dit betaal en dan sê ek my nee, dis verniet en dan stuur ek vir hom die foto's van die klomp Mosambiekers wat so gelukkig is met hulle laptops en ek gaan hom mis. En dan almal het dit al gesê, go big op go home. As jy dit daar by sy lapa, as jy ooit daar op die plaas kom, dit staan daar groot in die lapa. Sken dit. En dit was Zirk en dit is hoe ek hom wil onthou. En ke nyaka ukuthi abantu bayena lekhwayela mukeko lo buletša gabotse ke thabela ka matla botwa ore mukeko lo bolela ka philo le lena le tshwantse o bolela ka philo ka nako e telele o bona moshimane o o nyaka thuso tla nyaka thuso ka nako tshwantse o ruta Sesotho ka speed tshwantse re kgona o bolela mucha ke tau tshwantse mucha ke tau Papa ke Mufasa, maar jy nou het laat taal. Ke a leboga, dankie. Dankie Dou. Ons gaan nou na 'n video kyk. We're going to watch a video from James Durr and then straight after that Henny se video en aanbieding. Hello. My name is Jim Durr. I'm a professor at Texas A&M University in College Station, Texas. And on behalf of the faculty, staff, and students at our university, we want to send our condolences out to the friends and family of Zirk Janssen. I met Zirk about 4 years ago. Jim Myers invited him to come over and talk to us about bringing a class of veterinary students to South Africa and working with him on a wildlife medicine course. And I distinctly remember Zirk walking into the dining room there at Syringa, looking up, and there's this huge guy, big smile on his face, friendly, had a hand the size of an island when he shook hands with me. And we sat down and we started talking, and it was clear that Zirk was passionate about wildlife. He was passionate about his family. He was passionate about what he did in life. And I remember thinking distinctly, after maybe 5 or 10 minutes, I like this guy. This guy's got a zest for life, and he's a get things done kind of person. And I remember telling myself, I want to try to figure out a way to work with him. And so we did. And we brought students from Texas A&M University to live and work with Jim Myers and Zirk Janssen. And we put on some wonderful classes. We highly impacted some students. We changed the direction of some lives of some students in veterinary medicine and in research. And Zirk, I think Zirk was proud of what we had accomplished and what we had done. And I certainly am proud of what we did. Probably more than that, though, Zirk was a friend. And we talked about a lot of things together. He and Eric Verini came to Texas a couple of years ago, and we had an opportunity to spend some time together, quite a bit of time actually talking. And you know, two guys talking about what they love and what they like and what they don't like, and who they like and who they don't like. And I have very fond memories of Zirk, and I think those memories go on forever, and I know you guys do too. So, on behalf of the people at Texas A&M University, I hope that today, this day of celebration, is a good day for you guys. I very much wish I could be there. I happen right now to be in Central America and Costa Rica teaching a class, and I have students down here that depend on me to be here, and so I just can't attend this event today. But I look forward to my next trip to South Africa. I look forward to seeing all of you again, and again, our condolences from the people here at Texas A&M University. And I hope you guys have a good day of remembrance and good thoughts
about Zirk Janssen and what he meant to all of us and the impact that he made. Again, thank you guys. Thank you for letting me be part of this today, and I wish you all well. Gaan groot huis toe. Zirk, dit is hoe ons jou vir altyd sal onthou. Maar ek moet julle eers vertel wie en wat Zirk in my oë was. Vir niemand op hierdie aarde was jy so lief gewees soos vir Karen nie. En dit was van beide kante af. Julle liefde vir mekaar was duidelik sigbaar wanneer julle saam was. Jou gesin was jou hele lewe. Jy het dit reg gekry om werk en familietyd te balanseer en het altyd tyd gemaak vir Karen, Zirkie en Sandra. Zirkie, jy was jou pa se eyster. Hy het gebars van trots wanneer hy oor jou gepraat het. Van hoofseun tot jou goeie skoolpunte en nou dat jy vir VR studeer. Sandra, jy was jou pa se oogappel. Jy kon hom om jou pinkie draai. Hy was so trots op die mooi dame wat jy geword het. Jou sagte hart, jou dans en al jou skoolprestasies het hom so gelukkig gemaak. Maar meeste van alles, jy was nie net 'n familieman, jy was 'n kind van God. Ons weet jy kyk vandag na jou life celebration en besef net weer eens hoeveel mense se lewens jy geraak het. Zirk wil altyd sy geluk met ander deel. Zirk het vir my, Pieter en Tiaan verras met 'n lugballontripie op Valentynsdag saam met ons gades. Dit was so special. Ek sal dit vir altyd onthou. Jy het altyd tyd gemaak vir jou vriende en was altyd daar wanneer dit saak maak. Jy het nooit weggeskroom van fondsinsamelingprojekte vir mense wat die hulp nodig gehad het nie. By CJA was jy nie die baas nie, maar ook die hartklop van die besigheid. Ons gaan alles in ons vermoë doen om jou trots te maak, om jou legacy voort te bou. Jy was 'n bosmens. Jy was lief vir alle diere en die veld. Maar Batley was jou wegbreek van die stad se stres. Zirk was altyd die voorbeeld om 'n trippie te beplan en uit te voer. Daar was ook nooit 'n vervelige jagtrip nie. Ons Botswana toer was my gunsteling trippie en dit breek my hart om te weet dat daar nooit weer een gaan wees saam met jou nie. Dankie dat jy van kleins af al my ouboet was. Jy het nooit omgegee om my in die pad op en af te stoot tot ek in slaap raak nie. Dankie dat jy my altyd betrek het by al jou planne. Dit was great fun gewees. Jy was my mentor, my boetie, my partner in crime. Jy het die tyd gevat om my te leer van besigheid. Jy het my geguide tot die mens wat ek vandag is. Dankie vir jou vertroue in my. Totsiens is nie vir ewig nie. Dit beteken bloot, ek sal jou mis, totdat ons mekaar weer sien. Rus en vrede. As we look back over time, we find ourselves wondering, did we remember to thank you enough for all you have done for us?
for all the times you were by our sides, to help and support us, to celebrate our successes, to understand our problems and accept our defeats, or for teaching us by your example the value of hard work, good judgment, courage and integrity. We wonder if we ever thanked you for the sacrifices you made to let us have the very best, and for the simple things like laughter, smiles and times we shared. If we have forgotten to show our gratitude enough for all the things you did, we are thanking you now, and we are hoping you knew all along how much you meant to us. Ek gaan nou vir Sandra geleentheid gee om haar toespraak te kom maak. Terwyl Zirk se kinders vorentoe kom. Ek het eendag vir Zirk gevra, hoe kry jy dit reg? Hoekom is sy kinders nie spoiled brats nie? En hy het vir my 'n baie goeie antwoord gegee. Hy het gesê, solank as wat hulle my hart liewer het as my hand, kan ek hulle vertrou met wat ek hulle gee. Dankie. Deur julle pa het ek 'n belangrike les by julle geleer. Sy hart was vir julle groter as sy hand. Zirk Janssen, of Mufasa soos meeste hom geken het. Maar vir my was hy pappa, daddels, paps of pleinweg net pa, die dag wat sy kwaad was vir hom. Daar is nie enkele woord, of selfs 'n kragtige sin, om te beskryf wat 'n fenomenale man en pa hy was nie. Hy was altyd daar vir maak nie saak wie of wat nie. Hy kon altyd 'n skouer bied om op te huil, 'n drukkie gee om vertroosting te vind, en altyd 'n glimlag skep met sy unieke grappies. Pa wees word nie gevind in al die liefdevolle dade oor die jare heen nie. Sorry. Pa wees word gevind in al die liefdevolle dade oor die jare heen en nie in mooi woorde nie. Maar hy was nie net 'n pa vir ons nie, maar vir baie ander ook. Sy liefde was soos 'n skatkis, gevul met juwele van die hart. Hy het mens verstaan, was altyd reg met raad en was daar om die trane af te vee. Sy arms van die Sy arms was die skuiling wat enigiemand kon geruststel, wat mens kon beskerm soos die mure van 'n kasteel, en sy hartklop wat jou tot skielike kalmte kon bring, sal ek tog nooit vergeet. Ek verlang ongelooflik baie na hom, maar ek sal altyd met trots hom in my hartjie dra. Ek het my daddel so lief gehad, en toch altyd lief my vir hom. Maar die hemel het help nodig gehad en het vir hom gekies. Want hy was vreesloos. Rest in vrede daddels. We loved him a lot, but God loved him more. For the people I haven't had the pleasure to meet, I'm Nalani. I
want to share a little thought of mine about Zerk. Zerk was an example to many. He was confident, bold, and took big risks. I was amazed of how brave he was, and feared absolutely nothing. He made sure his dreams came true, and I believe he deserves all the respect in the world for that. He always tried to reach out to people and encourage them to accomplish their dreams. He grew one beautiful family with his wife, Karen. Okay. I remember on New Year's, he saw me stroll between the dancing and laughing people that was having the time of their lives. He told me to sit on his lap, and I laid my head on his chest, while his one arm was folded around me. For a moment it felt good to have a father figure in my life again. It felt like he understood my pain and just gave his presence to me. I believe that he was a great father to his lovely children, Zirk Jr. and Zandra. My condolences goes out to his friends and family. Thank you. Okay, soos hulle sê, laaste vir beste. Sorry, ek het my papier verloor. Okay. You see, my father taught me that even our most profound losses are survivable. And it is what we do with that loss. Our ability to transform it into a positive event. That is one of my father's greatest lessons. He was a great man, a loving husband, and a great father. He was my guidance through life. He was the reason for my success, and I will never let him down. Papa is dalk nie meer hier saam met ons nie. En ek gaan ons lekker laagtye saam mis. Dit was 'n eer om papa se seun te wees. En ek sal papa se trots daarboor hou. Papa het ons verlaat, maar papa bly altyd in ons harte. Papa was ons Mufasa, ons steunpilaar, en ek weet, ek gaan papa se skoene moet vul. Maar as daar een ding is, en ek weet, baie mense het dit nou al gesê, maar ek was die eerste een om dit te sien, om te hoor. As jou drome jou nie bang maak nie, is jou drome nie groot genoeg nie. En ek sal seker maak dat ek ons Zirk Janssen legacy daarbo hou en altyd papa se trots maak soos ek altyd het. Rus en vrede, my liefste papa. En dit was my speech wat ek voorberei het. Maar ek het ook bietjie onvoorbereid ook gekom. My pa was nie net 'n pa vir my nie. Hy was ook 'n vriend vir my en hy het my deurgestaan deur al die moeilike tye. Elke aand wanneer ek gesit en leer het vir universiteitswerk, dan sit hy altyd by my en sê, "Seun, moenie worry nie, alles gaan oukei wees." Ons het elke aand, dan sal hy meetings hê in die kantoor. Dan sal ek by hom sit. Dan sal ons lekker lag. En dan wanneer dit eintlik 'n leersessie moes wees, dan raak dit eintlik 'n grappige sessie. En my pa was so. Toe ek graad 9 was hy opgeneem in die hospitaal. Weet, maak nie saak hoe moeg hy was of waar hy gegaan het nie. Ek het daai week moes ek 'n wiskunde vraestel geskryf het en hy was my tutor. Hy het die nurse geroep
en hy het gevra vir 'n stuk papier en 'n pen. Hy het langs my gesit in die bed, hy het my somme uitgeskryf. Hy het gewag dat ek al die somme doen, dan merk hy dit vir my en as ek iets verkeerd gehoor, klap hy my eers die kop. Maar dit is hoe my pa was. En die een ding wat ek die meeste gaan mis is om in die aande by hom te gaan sit en my probleme met hom te deel. Die laaste 2,5 jaar, toe ek net so amper uit matriek uitgekom het hy my onder sy vlerk geneem en my begin leer hoe besigheid werk. Hy het my soveel goeders geleer in hierdie afgelope tyd. Hy het my geleer hoe om goeders aan te pak wat ander kinders nie op my ouderdom nog kan aangepak het nie. Dit is hoe my pa was. Ek het ons so trots gemaak en en ek sal dit altyd onthou. Hy sal altyd my eysterbees. Hy was my Mufasa. Ek het altyd met hom gespot, selfs by die werk, op die plaas en alles. Hy was die voorman en ek was die baas. Hy moes geluister het na my. En weet jy wat? En nou is dit so. Maar ek het beloof, ek sal dit daar by hom, ek sal sy plek instaan, en ek sal, al moet ek swaat, sal ek daar wees, in die tye van nood. Ja, ek het beloof, ek sal kyk, na my ma, en my sussie, en na almal. En dit is wat hy wou gehad het. En, 'n boodskap, wat ek kan gee aan elke liewe pa, en 'n seun, is om elke tyd wat jy het, saam te spandeer. Dit ek in Januarie, het ek saam met my verjaarsdag het ek op 'n toer gegaan. En dit was altyd my pa se hobby. Ons om altyd saam met 'n toer te gaan en te geniet. En ek het dalk nou nie al voorreg gehad om saam met hom te weet gehad het nie. Hierdie Botswana toer wat ons sou gedoen het om sommer renosters te werk, sou ons toer gewees het. En ons het beplan om nog 'n toer te reël. Maar ek gaan nog net deurkom hierdie jaar. Dan gaan ek definitief dit weer vir hom doen. En ek sal al die plekke wat ons al besoek het, sal ek weer besoek en herinnering van hom bring. My pa was 'n eyster. En ek sal 'n eyster instaan, wat hy was. Dankie julle. Karen, jy moet so trots wees. Alle rede. Karen, you must be so proud. Okay, ons gaan nou kyk na video's van Zirk, Sandra, en dan ook 'n video van Zirk en Karen. Great big world, but I'm
little girl, Daddy's little girl. When I count my blessings, I know where to start. He might not hold my hand no more, but he'll always hold my heart. Used to wrap my hands around his little finger. Turns out he was wrapped around mine. He said you can be anything you want to in this great big world, but I'm always gonna be. Yes, I'm always gonna be Daddy's little girl. Daddy's little girl. Riser, always on timer, a backbreaker, giver not a taker, made sure nothing was missing, so we could have everything you did. A patient teacher, strong steady leader, firm handshaker, never met a stranger, tough as steel, hard to go. It took a while, but now I know all the little life lessons, but you never expected. A thank you, a pat on the back, you did what you did, no questions asked. I could never say enough, through the downs and the ups. You carried the weight so we'd have a good life, raised us with love so we could fly. Anyone else would call you Superman, but I just call you Dad. A spirit lifter, problem fixer, words of reason, there when you need them, calm you down, set you straight. Yeah, I appreciate all the little life lessons, but you never expected. A thank you, a pat on the back, you did what you did, no questions asked. I could never say enough, through the downs and the ups. You carried the weight so we'd have a good life, raised us with love so we could fly. Anyone else would call you Superman, but I just call you Dad. I just call you when I'm lost, when I'm empty, when I need a little help. Whenever I get good news, you're the first one I want to tell. So I want to thank you, give you a pat on the back for doing what you did, no questions asked. I could never say enough, through the downs and the ups. You carried the weight so we'd have a good life, raised us with love so we could fly. Anyone else would call you Superman, and I am the man that I am, because I call you Dad. Ek loop maar kat voet deur my woorde.
soos deur die bittermooi Karoo. En nuwe skuil daar nog akkoorde. Iewers waai robos vas. Ons is maar grassaad in my kou. In die wind verwaai my kou. Ons is maar grassaad in my kou. In die wind verwaai. Ek speel op die walle van die groot rivier. Begrawe my drome in die sand. Die sterretjie vir Kersfees is nie veel gevra. Noem hom sommer maar my Ons is maar grassaad in my kou. In die wind verwaai my kou. Ons is maar grassaad in my kou. In die wind verwaai. Ons is maar grassaad in my kou. In die wind verwaai my kou. Ons is maar grassaad in my kou. In die wind verwaai. We're going to listen to a song by the river. You are so welcome to join in on the song. The words will be on the display. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now
so bright in the light. I can't wait till the world sees you. In your precious name, you're still the same. Yesterday, tomorrow, this day. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. Honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah. Yeshua, the Messiah. Anointed one to be the King, Creator, God of everything. Amen. Declaring this aloud, without a doubt, we're heading for the final countdown. Preparing him a bride, set aside, this cup will overflow with new wine. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. Honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah. Yeshua, the Messiah. Anointed one to be the King, Creator, God of everything. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed be the Lord our God, King of the universe. His name is Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. Honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah. Yeshua, the Messiah. Anointed one to be the King, Creator, God of everything. Amen. Didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight.
always made my troubles feel so small. And you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Terwyl ons 'n video regkry van Zirk, wat ons noem vreesloos Karen. Een van die lekker dinge van om in 'n koffiebende te wees saam met Zirk. Ja, ons praat baie nonsens en ons praat baie goeters en ons praat politiek en ons los sommer die wêreldse probleme net daarop. Maar ons bespreek nie ons vrouens nie, behalwe as ons met hulle spog. Ons is nie 'n klomp manne wat moan oor ons vrouens by mekaar nie. En ek wil vir jou sê dat Zirk het altyd net oor jou gespog. As hy oor jou gepraat het, en nee, ons het nie by mekaar gekom oor jou te praat, baie min oor jou gepraat, maar die kere wat hy jou naam genoem het, het hy oor jou gespog. En ek wil graag uit my hart uit vir jou sê, ons waardeer vir Zirk, maar ons respekteer jou as die vrou wat saam met hom die pad geloop het. Die Here eer jou daarvoor. My hart se storm, die winde ruk my rond. My siel is in 'n skietgeveg, ek bloei uit op die grond. Gebreekte bene skop my as ek lê. Ek gaan nie verloor nie, ek wil alles hê. Vreesloos, ek gaan nie uitstap sonder merke. Vreesloos, alles dan net soos op my vlerke. Daar's 'n prys om te betaal vir alles wat jy doen, iets om weer te hê. Jy weet wat ek bedoel, ek is vreesloos. Jy hang my van die straat af, vat my net soos jy my kry.
skop my as ek lê. Ek gaan nie verloor nie, ek wil alles hê. Vreesloos, ek gaan nie uitstap sonder merke. Vreesloos, alles dan net soos op my vlerke. Daar's 'n prys om te betaal vir alles wat jy doen. Iets om weer te hê. Jy weet wat ek bedoel. Ek is vreesloos. Ek sal bewys. Ek is 'n mens. Ek sal nooit kom en ek sal wen. Vreesloos, ek gaan nie uitstap sonder merke. Vreesloos, alles dan net soos op my vlerke. Daar's 'n prys om te betaal vir alles wat jy doen. Iets om meer te hê. Jy weet wat ek bedoel. Ek is vreesloos. En ek is vreesloos. Yes. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let 'em come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to be Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever?
very important to the world. Geef hulle wat hulle doen dan nie gebruik. Ek gaan my vriend baie mis. Maar hy is. Hy het meer as een lewe, hy het 'n klomp lewens in 50 jaar geleef, minder as 50 jaar. En hier sal jy vir ons die bedankings kom doen. Ons in namens Karen, Zirk Junior en Sandra wil ons vir elkeen bedank vir al die boodskappe, die oproepe, die blomme, die woorde van bemoediging en die liefde in hierdie swaar tyd. Joey van Sonja Smit begrafnisdienste, baie dankie vir die hulp en jou bystand met begrafnisreëlings. Dirk, baie dankie vir jou mooi boodskap. Carlos, baie dankie vir die verskaf en die oprigting van die klank en die beeld, sowel as die livestreaming vandag. Ons Louis, baie dankie vir jou hulp met die oprigting van die tent, die pak van die stoele en die tafels. Daar is Louis. Hy is besig, hy wil afslaan alweer. Tannie Griet en Marilies, baie dankie vir die opmaak van die blomme. Menandi, Anneliese en Zani, baie dankie vir die mooi sang van vandag. Andy en Marinus, baie dankie vir julle ondersteuning met die gesin in die laaste 2 weke. Dit beteken baie vir hulle. Dan Theresa, Hannes, Leni, Margaret en Rachel, baie dankie vir die verskaf en die voorbereiding van die eetgoed. Aan al die werkers hier by die huis, baie dankie vir julle ondersteuning aan die gesin en die instandhouding van hierdie pragtige tuin. Dankie vir die CJ span vir julle optrede wat bietjie later kom. En dan laastens, maar nie die minste nie, baie dankie aan almal wat hier is vandag. Die gesin waardeer dit opreg. Dankie. Goed, ons gaan nou luister na, en ons kan gerus saam sing, Ons Koning Kom. Dis van Johanita Du Plessis. Ek dink ons moet so 'n bietjie staan, en dan sing ons saam Ons Koning Kom. Hy is die ruiter op die wit perd. Hy is die prins van vrede, wat kom om ons almal te kom haal. We'll
Jesus het vir Martha by die graf gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ons kan dit glo. Jy kan maar sit. Ons gaan nou vir die CJI groep vra. The CJI group, please to come and perform the Jerusalem. Wat? Soms is ek dysleksies, maar dis kei ou. The Jerusalem, that one. So we're going to ask the CJI crowd, please, to come forward. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana, ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana, ilondoloze, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Thank you so much. Wind verwaaid. Goed. Thank you so much to the CJA team. Very befitting farewell to Mufasa. Voor ek vir ons afsluit met gebed. Hier is sleutels, it lyk soos 'n Nissan se sleutels. If you've lost your keys, I'm going to leave it right in front here, please. Ons is nou op die punt waar ons gaan afsluit. Ons gaan vra dat die tweede sarsie draers vir ons vorentoe kom. Ek gaan nou hulle name roep. Voor ek dit doen wil ek net vra, die plan is nie noodwendig dat almal Zandfontein begrafplaas toe gaan nie. Is baie welkom om ook hier te bly. Dis veral bedoel vir die familie natuurlik en dan nou die naaste vriende. Gaan ons hiervandaan Zandfontein toe. Ek dink net vir alle praktiese doeleindes, ek dink dit gaan slim wees om met so min as moontlik voertuie te vat. So as jy 'n lekker groot voertuig het, nooi 'n ou of 3 om saam met jou te ry. Dit gaan net die reëling soveel makliker maak. Die ander van u is baie welkom om net hier te bly. Daar sal weldra verversings ook wees en ons gaan dan nou later van Zandfontein af weer by u kom aansluit. Ek gaan vra dat CJ van Rooyen, Roan Breitenbach, Andy Bierbaum, Louis du Plessis, Marinus van der Ruyst en Dou Grobler vir ons vorentoe kom. Hulle gaan vir ons die draers wees. Terwyl hulle posisie inneem, kom ons staan. Dankie jongman. Ekskuus, ons wil net gou 'n foto, is net 'n geleentheid wat ons nie wil laat verbygaan nie. Ek wil graag vra dat terwyl hulle posisie inneem, in die weermag, toe ek nog diensplig gedoen het ek meer as een vriend gegroet en was dit ons ding gewees. Ons gaan almal op aandag staan. Dan gaan ek die manne vra. Die ouer manne sal onthou, die jonger manne hou my dop. Kom ons salueer 'n held. 2, 3. 2, 3. Here, ons eer u vir 'n held, vir 'n man met invloed, vir 'n man wat vir ons iets kom wys het van u sterk gees en u sagte hart. Ons eer u vir sy lewe, ons waardeer hom, ons waardeer sy legacy en ons gee vir u al die lof en al die eer. Dankie vir Zirk Janssen en sy invloed op ons elkeen se lewens. In Jesus naam. Amen.